Halit. Kailangan niya sabunin yung kahoy na yan. Hindi gagapangin siya ng 1,000,000 langgam. Oh my gosh, baby. Kakainin pa ba namin yan? Wow! Tama na, nalukay niya na. Wow! Makain pa yan. Oo, makain pa yan. Makain pa yan. Wow! Kahit apak-apakan pa yan, makain pa. Hala, tumatalsik na. Nay, kailangan yung sabunin yung kahoy mismo. Matutuyo naman niya mamaya eh. Alin? Sasabunin na. Narinig Ito. yung video. Ay, sorry. Dito. Ay, naku, grabe ka. Mas okay. Birthday naman niya eh. First birthday niya eh. Kalat-kalat pa yan. Sarap, Colin. Dinikman yung unang ano niya. Wag. Ano naman kalating pasiraan? Sana pagdating ko, malinis na yung crib. Tsaka si Colin. Makalanggamin siya. Tama na.